Welcome! Welcome! Welcome to my YouTube channel! Self-car care and basic maintenance for our car. Welcome to my channel, Boss J Junior TV! Yehey! Mga boss, tutorial tayo, no? 004 naman to. Yung binaklas natin na sun visor, tuturo ko naman kung paano ikabit. Meron din pong technique paano nyo ikakabit. Tingnan nyo po. Basic lang, basic. Ito po yung sun visor, no? Yan po yung sun visor natin. So, ito po yung lock nya. Yan. Meron po siyang lock dito. So, tingnan nyo po. Ikakabit naman po natin to. So, para hindi tayo mahirapan mga boss, ito po yung sun visor hook. Hindi natin tinanggal to yung sun visor hook. Yan po, yung sun visor hook. Isalpak po muna natin to sa sun visor hook. Yan, sumalpak po, narinig nyo, no? Sumalpak na po yun. Ito po, yung lock na kulay puti na nasa loob, i-center lang po natin yan. Center nyo lang po. Yan, pagka center na po yan, tulak lang, push lang, pataas. Yan. Maglalak po yan. Yan, naglock na po siya. So, after nyan, ilalagay na po natin yung screw. Yan po mga boss. Naitapat na po natin, ano? Lagay na po natin yung screw. So, higpitan nyo lang ng konti. Then, yung isa sa kabila naman. So, yan mga boss. Itatapat na natin yung screw, yung isang screw. Yan, at ihigpitan din natin. Okay? Ito, i-pull na po natin to. Pull tight na po dapat dito. Yan, kasi yung isa, nakasalpak na po siya. Naka-temporary na. Yan! Tapos, higpitan natin yung isa. Ipo-pull na rin po natin to. Mahigpit na dapat. Yan. Yan mga boss. Yun, ayos na. Naisalpak na po natin. Isalpak na natin. Ilalagay po natin yung cover. Ito po yung cover. Yan. Yan po. Itapat nyo lang po yung slot nya doon sa pinaka bracket ng sun visor. Tulak lang po. Yan, push. Then, yung may hiwa po, ito po, sa ilalim po yan. Dapat nandun po yan sa ilalim. Yan. Okay na po yan. Then, pag natapat na po, siguraduhin nyo nakatapat na, itutulak nyo lang po yan. Itulak nyo lang. Yan. Sa kabila naman po, push lang. Yun, narinig nyo po, tumunog. Yan. So, yan. Okay po. Final is installed na po yung ating sun visor. Yan lang po mga boss. Nasalpak na natin yung ating sun visor. Mga boss, checkin po natin, after po natin maisalpak, checkin po natin kung gumagana yung ilaw. Dapat po gumagana yung ilaw. Yung po, gumagana po. Ayan. Ibig sabihin, tama po yung instalasyon natin dito. Okay? Yun po mga boss, nakasalpak na. Thank you, thank you.